गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आम षष्ठ श्रेणी प्रथम विषय ए क्रॉस कंट्री रेस विषय रे पढ़िबा। सर्वप्रथम मु ए क्रॉस कंट्री रेस रो रीडिंग करि नउची। तुमे समस्ते मन दे सुन एवं मो सहित मने मने रीडिंग करथबो। It was 7:30 then. The runners left the woods behind. There was a vast green field in front of them. They went through it and reached the outside of Kisanpalli village. Is this village very far from Isapur? No, it is not very far from there. It is only 2 kilometers away. They ran past the village pond. A fisherman was throwing his net into it. A kingfisher and a kite were flying over the water of the pond. Soon the children ran past a tea shop. The owner of this shop was a good old man. How old was he? He was 60 years old. He saw the children and called out to them, "Come, come, have some cakes and biscuits." But the children did not stop. It was a 7:45. They ran up the road and stopped near the Oromira Youth Club at Isapur for a minute. They had some glucose there. Then they ran back along the same way to the school gate. It was 7:55. Namrata arrived at the starting point first. Abid and Arati came second. Satya was to arrive last. He arrived at school at 8:10. The pupils enjoyed the cross country race. In the evening, Namrata phoned her father and told him about her success. He was far away in Bargarh at that time. How far is Bargarh from Namrata's village? Is it very far? Yes, long way from her village. It is nearly 300 kilometers away from there. Namrata's father was very happy to hear this good news. He congratulated her over telephone. "I am proud of you, honey," he said. "But remember one thing, don't aim at success. Our aim is perfection." एबे आसीबा आमे ए विषयटी को टिके बुझिबा। केते गुड़िया कष्ट शब्द मुया भितरे निश्चय कहीदेवी एवं तत्सहित अनेक शब्द एथिरे अनेक इंग्राजी शब्द रही जो शब्द गुड़िक संस्पर्श तुमे गत श्रेणी रे आसीच एवं यही विषय रे जो कठिन शब्द गुड़िक अच्छी मु तुमको तार माने कही दूची। It was 7:30 then. या थिला कोन इट वाज सेतल समय केते ना इट वाज 7:30 then. सेतबेले के अर्थात जेतेबेले नेउलटी रास्ता अतिक्रम करिके जाउची, नेउलटी बुदारू बाहरिकी खूब जोर रे दौड़िकी खूब शीघ्र दौड़िकी रास्ता अतिक्रम करी जाउची। सेतिकी बेल समय केते थिला 7:30 then. 7:30 हाफ मीन्स अधा, तो घंटार अधा अर्थात 7:30 समय। The runners left the woods behind. दौड़ाली माने कौन कले रानर हूँ दौड़ाली, रनर्स माने दौड़ाली माने कौन कले छाड़ी दे आसिले अर्थात अतिक्रम करके आसने वुड्स बिहाइंड जंगल टाक पछरे छाड़ी दे आसिले।
There was a vast green field in front of them. ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ବିସ୍ତୃତ ସବୁଜ ପଡ଼ିଆଟେ in front of them ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଥିଲା. They went through it. ସେମାନେ ଏହା ଭିତରେ ଗଲେ. କାହା ଭିତରେ? ସେଇ ଗ୍ରୀନ ଫିଲ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୀନ ଫିଲ୍ଡ ମିନ୍ସ ସେଇ ସବୁଜ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ. They went through it and reached the outside of Kisanpalli village. ଏବଂ କିସାନପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ବାହାରେ ଅଫ୍ କିସାନପଲ୍ଲୀ ଭିଲେଜ. ଆଉଟସାଇଡ୍ ମାନେ ହେଉଛି ବାହାରେ. ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି? ବାହାର କିସାନପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ. Is this village very far from Ishapur? Is this from Ishapur? ଗାଁଟି ଇସାପୁର ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର ଥିଲା କି? No, it is not very far from there. ନା, ଏହା no ମାନେ ହେଉଛି ନା, it is not ଏହା ନୁହେଁ. କ'ଣଟା ନୁହେଁ? ସେଇ ଗାଁଟି କିସାନପଲ୍ଲୀ ଗାଁଟା ଇସାପୁର ପାଖରୁ ଅଧିକ ବା ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ. It is not very far from ସେଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂର ନୁହେଁ. It is only 2 kilometers away. ଏହା କେବଳ ବା ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଟେ. They ran past the village pond. ସେମାନେ they ran past ଦୌଡ଼ିଲେ. past simple tense ହେଇଛି. they ran past ହେଉଛି ଅତିକ୍ରମ କରି. they ran past the village pond. ସେମାନେ ଗାଁ ପୋଖରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲେ. A fisherman was throwing his net into it. A fisherman, a means ଗୋଟିଏ, fisherman କ'ଣ? କେଉଟ. ଆମେ ମାଛ ଧରାଳି ଯାହା କହିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଏ? କେଉଟ. was throwing, past progressive tense, was throwing. throw ମାନେ ଫିଙ୍ଗିବା. was throwing ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା. ଗୋଟିଏ କେଉଟ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା. କ'ଣ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା? his net, ତାର ଜାଲ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା. into it means ସେଠି ହେଉଛି କ'ଣ? the pond, the village pond. ଆଚ୍ଛା, a fisherman was throwing his net into it. A kingfisher and a kite were flying over the water of the pond. ଗୋଟିଏ ମାଛରଙ୍କା ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ, and a kite ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚିଲ. kite ହେଉଛି କ'ଣ? ଚିଲ. a kite ଗୋଟିଏ ଚିଲ. were flying, କାହିଁକି ଏଠି were ଲାଗିଛି? ନା, man and a kite ଦୁଇ ଜଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଡ ଲାଗିଛି, ଦୁଇ ଜଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସହ, ସେଇଥିପାଇଁ ୱାଚ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛି? ୱେୟାର ହେଇଛି. ୱେୟାର ଫ୍ଲାଇଂ ଓଭର ଦି ୱାଟର ଅଫ୍ ଦି ପଣ୍ଡ. ପୋଖରୀର ପାଣି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମାଛରଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ଉଡ଼ୁଥିଲେ. ସୁନ୍ ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରେନ୍ ପାଷ୍ଟ ଏ ଟି ସପ୍. ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ. ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପିଲାମାନେ, ରେନ୍ ପାଷ୍ଟ, ରାନ୍ରୁ ରେନ୍, past simple tense, ran past a tea shop. ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ଗୋଟେ ଟି ସପ୍. ସପ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦୋକାନ. ତା ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି କ'ଣ? ଟି ସପ୍. ଟି ସପ୍ ମାନେ ଚା ଦୋକାନ. The owner of the shop was a good old man. ଦୋକାନର ମାଲିକ ଜଣକ ଜଣେ ଭଲ ବୃଦ୍ଧ ଥିଲେ. ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ. କାହିଁକି ଭଲ ଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ. ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି କି କୁହାହେଇ ଜାଣିପାରିବା. How old was he? ସେ କେତେ ବର୍ଷର ଥିଲେ? How old was he? He was 60 years old. ସେ 60 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ. He saw the children. ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ. And called, ଏବଂ ଡାକ ପକେଇଲେ. called out to them. ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ ପକେଇଲେ. come ଆସ have some cakes and biscuit. ଏଠାରେ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? have some cakes ହେଉଛି ପିଠା, and biscuits. ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? have some cakes and biscuit, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ପିଠା ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ରଖିଛି. ଆସ. ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା, the owner of the shop was a good old man. ଏଇଥିପାଇଁ old man ପୂର୍ବରୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି କ'ଣ? good.
He saw the children and called out them. पिलाମାନଙ୍କୁ से खुश देखिक डाकिले कम कम आस to have some cakes and biscuit अर्थात पिठा एवं बिस्कुट अच्छी. But the children did not stop. किंतु पिला माने अटकिले नहीं. स्टॉप माने अटकी जीवा. एटी कोन होची पिला माने अटकिले नहीं. It was 7:45. क्वार्टर मीन्स 15. क्वार्टर या पूर्व मुझे तुमको कही जे गोटे घंटा हूँ कौन 60 मिनिट ताकू जो क्वार्टर कर दिया हूँ 15 माने 4 भाग भागे से क्वार्टर लगी. क्वार्टर पास्ट होते जो क्वार्टर पास्ट 8 होते 8टा 15 आम कही जेहेतु क्वार्टर टू 8 कहुई अर्थात 8टा को 15 मिनिट बाकी अच्छी. इट वाज ए क्वार्टर टू 8 8टा को 15 मिनिट बाकी अच्छी अर्थात 17:45. They ran up the road and stopped near the Oromira Youth Club at Isapur for a minute. They ran up. या पूर्व पढ़ी हमें गोटे सेंटेंस रे they ran down and up. एडी कंपेयर करो डाउन एंड अप. डाउन माने तଳ को माने रास्ता तଳ को संचालक दौड़ुले. एबे रास्ता ऊपर को से माने दौड़ले रास्ता ऊपर को. The road they ran up the road and stopped. एवं अटकी गले कौटी नियर माने होच कोन निकट रे. निकट कोन ना दी ओरोमिरा यूथ क्लब. ओरोमिरा युवक संघ. ओरोमिरा यूथ क्लब. यूथ माने होच युवक क्लब संघ. तो ओरोमिरा युवक संघ नाम होच ओरोमिरा. ओरोमिरा युवक संघ निकट रे से माने अटकी गले. एट ईसापुर कौटी ओरोमिरा यूथ क्लब ना एट ईसापुर. ईसापुर रे ओरोमिरा युवक संघ निकट रे से माने गोटे मिनिट फॉर ए मिनिट से माने गोटे मिनिट अटकी गले. एड सम ग्लूकोज देयर. सेठार सेम दे हेड अर्थात सेमानक पई थिला. दे हेड सम ग्लूकोज देयर. सेठारे तांको पई कोन थिला पिलानक पई ग्लूकोज सेठार थिला. देन दे ran back along the same way to the school gate. तापर से माने दौड़िया ran back अर्थात पछ को दौड़िले. along the same way जो रास्ता रे से माने एका रास्ता रे स्कूल आड़ को जो स्कूल गेट आड़ को जो रास्ता थिला से रास्ता रे से माने दौड़िले. It was 5 to 8. बर्तमान कोन जे 8टा को आ 5 मिनिट बाकी था. 5 मिनिट बाकी थिला. नम्रता arrived at the starting point fast. नम्रता स्टार्टिंग पॉइंट जो आरंभ होता से स्टार्टिंग पॉइंट आरंभ पॉइंट जो आरंभ होता स्थान बा जगह प्रथम जो से आरंभ कर स्कूल गेट पाखर से आसी प्रथम जी पहुँचला सी हूँ किए नम्रता. नम्रता अराइव्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट फास्ट. प्रथम आसिक नम्रता से स्टार्टिंग पॉइंट रे पहुँची गला. आबिद एंड आरती. आबिद आउ आरती केम सेकेंड. उभय कौन है द्वितीय स्थान रे आसिले. सत्य वाज टू अराइव लास्ट. सत्य कौन सी सर्वशेष रे पहुंचला. ही अराइव्ड एट स्कूल एट 10 past 8. सी केते बेले स्कूल रे पहुंचला सत्य ना से पहुंचला एट स्कूल रे एट 10 past 8. 8टा 10 मिनिट रे से पहुंचला. द पीपल्स एन्जॉयड द क्रॉस कंट्री रेस. छात्र छात्री माने उपभोग कले दि क्रॉस कंट्री रेस. ग्राम्य आंतग्राम्य दौड़ को से माने उपभोग कले. इन द इवनिंग नम्रता फोन हर फादर. संध्या रे नम्रता तार बापा को फोन करला. एंड टोल्ड हिम एवं तांको कहिले कौन कहिले ना अबाउट हर सक्सेस. तार सफलता विषय नम्रता संध्या समय बापा को फोन करी. He was far away in Bargad at that time. At that time सही समय. At this time कहले यही समय. यदि हमें कहते at that time तार अपोजिट यूज करना at this time. At that time रहो सही समय. At this time यही समय. He was far. Who was far away in Bargad at that time? And Namrata's father was far away in Bargad at that time. तो he means नम्रता's father. नम्रतार बापा से बहुत दूर थे इन बरगढ़ एट दैट से समय बरगढ़ रे माने नम्रतार बापा बहुत दूर बरगढ़ रे थिले. हाउ फार इज बरगढ़
फ्रॉम नम्रतास विलेज नम्रतार गाँ ठारू नम्रतास विलेज एस एपोस्ट्रोफी एस मीन्स तुम जानिछ र तो नम्रतार गाँ रो हाउ फार इज बरगढ़ फ्रॉम नम्रतास विलेज बरगढ़ नम्रतार गाँ ठारू केते दूर इज इट वेरी फार या अधिक दूर कि यस इट इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हार विलेज हाँ बहुत दूर तार गाँव अर्थात नम्रतार गाँव यह बहुत दूर इट इज नियरली 300 किलोमीटर्स एवे फ्रॉम देयर सेठारू पाखापाखि नियरली मीन से पाखापाखि पाखापाखि 300 किलोमीटर्स 300 किलोमीटर दूर अटे नम्रता's father was very happy to hear this good news नम्रतार बापा भारी खुशी हेले ए शुभ गुड शुभ बा भल न्यूज खबर भल खबर पाई से भारी खुशी नम्रतार बापा भारी खुशी हियर हियर माने शुणिबा ही कंग्राचुलेटेड हार ओवर टेलीफोन से तांको शुभेच्छा जणाइले हार क्या नम्रता हार हार मीन्स नम्रता ओवर टेलीफोन रे नम्रता को शुभेच्छा जणाइले आई एम प्राउड ऑफ यू हनी मु तुमको तुम पई गर्व करे तुमको गर्व करे हनी मीन्स कौन हनी हनी माने होची महू एठी हनी आमे जेमती पिला मानको बापा माँ माने बा गुरुजन माने अनेक समय अति स्नेह डाकी था भिन्न भिन्न प्रकार नाम धरिकी जमी झीटा को बापा बेले माँ संबोधन करे पुओ को बापा संबोधन कर डाकती ठीक से भाई एटी हनी मीन्स एक्चुअली देखा गले HONEY हनी माने अच्छी महू तेणु से कहले बट रिमेम्बर वन थिंग किंतु गोटे जिनस मन रख डोंट एम एट सक्सेस सफलतार एड सक्सेस मान सफलता एड हूँ सफलतार लक्ष्य दियो नहीं सफलतार लक्ष्य दियो नहीं तुम लक्ष्य सफलता दिग को न जाऊ आवर एम इज परफेक्शन आमर लक्ष्य कौन हवा उचित पूर्णतार अर्थात सफलता आमर लक्ष्य नुहे आमर लक्ष्य पूर्णता।